हेलो हाय नमस्कार मु आपनको अतिपुर मिस्टर शंकर स्वागत जाऊँगी आपण चैनल मिस्टर शंकर को। तो फाइनली 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 आउ गोटे अनुभव भाई नुआ फिल्म आसीगला। तो फाइनली चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पाकर तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन नहीं क्लिक करके वीडियो पूरा लाइक करंतु, वीडियो को पूरा शेयर करंतु। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहदा पई चाहूची एही मूवीटा मास एंटरटेनर मूवी पई जाउची। अनुभव भाईकरो एही मूवीटा भयंकर मात्रा रे अलगा लेवल ले अनाउंसमेंट पई जाउची 31/8/2025 माने 31 अगस्त 2025 माने आउ किछिरो दिन माध्यम रे एही मूवी रो भयंकर माध्यम रे बड़ो ग्रांड लेवल ले अनाउंसमेंट पई जाउची। ठीक अछि ऑफिशियल भाव रे। तो देखंतु हमर जो छक्की सुनोटा थिला से एमिति का मूवी नु आज्ञा मास एंटरटेनर मूवी पई जाउची 29 फिल्म्स बैनर रे निर्माण करा जाउची क्वीन कैमरा क्वीन प्रोडक्शन हाउस रे। ठीक अछि ना आमरा म्यूजिक मध्य सठी जड़ित अछि। भयंकर माध्यम रे एही मूवीटा निर्माण होआ पई जाउची अनुभव भाईकर कैरियर रे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर होआ पई जाउची एही मूवीटा। देखो चारिधाम रो माहौल जो भलिया भाबे बजार गरम अछि, दर्शक मान जो भलिया तांकर मन रे एक्साइटमेंट अछि, देखिबा पई आग्रह अछि, सेटा तो देखा जाउची जळ जळ करिकी। तापरे गोटे गोटे आउटपुट जो आसुची चारिधाम मूवी रो सब आउटपुट गुडा को पूरा रैंडम पूरा माने की कहजो भयंकर। ठीक अछि ना रेस्पॉन्स मिलुची ऑडियंस मान को तरफ रु सेटा देखि कि आज्ञा बहुत माने खुशी लागु, बहुत प्राउड फील लागुची। अनुभव बेगर आज्ञा क्रेज अछि, क्रेज नथिला आज्ञा ए सब जिंस पॉसिबल हेई परिबो नै। तो तांकर क्रेज ता अछि, दर्शक मान को से भल पाती और दर्शक मैंने भी भल पाती से रेस्पॉन्स करती से फिल्म रो माने रिलीज होगा पूर्व एत सारा हाइप अच्छी कर्म जो भाव में गोटे सक्सेस माने हासिल कर पारा चारिधाम को लेकिन भी अनुभव भाई बहुत सीरियस अच्छा और बहुत आशावादी भी मजे अच्छा। तो देखा जो कौन हो रेकर्ड तो रेकर्ड मचाऊ तो निहाती भाव में कहीं 7 कोटी रु 8 कोटी भितर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करतला हमर कर्म मूवी डेफिनेटली भाव में से 7 कोटी रु 8 कोटी डेफिनेटली भाव में क्रॉस करिवो। आमर जो बोबुठु भूत मूवी अच्छी तार भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट कर सक्षम हो पार बोली दर्शक मैंने एवं ही आशा बांधी सारे। तो सब किसी दर्शक मान हाथ अच्छी से चाहिए से सब जिनस को पार कर दे पारे जो सब जिनस को अपेक्षा कर दर्शक मैंने। ठीक अच्छे ना। तो देखो अनुभव भाईकर तो चारधाम फिल्म आसी ना आउ गोटे फिल्म आज्ञा ऑफिशियल भाव में अनाउंसमेंट हो सारानी जार टाइटल अच्छी आज्ञा छक्की सुनो। यही छक्की सुनो मूवीटा आज्ञा आमरा मित्र होची 29 से जो फिल्म अच्छी से बैनर रे होची आज्ञा भयंकर मात्रा रे एबेरो ही माने की कहजिबो गणेश पूजा उपलक्षे काली राति रे मूवी रो ऑफिशियल भाव में पोस्टरटा रिलीज करले। ठीक है ना बहुत आशावादी मूवी अच्छी कहीं ना देखो अनुभव भाईकर प्रत्येक आगामी मूवी को लेकिन मु भारी भरकम से एक्साइटमेंट थाए आउ कि कहजिबो से सब जिंस जना पड़ी जाए। ठीक है ना फास्ट रु ही जो से जिंस माध्यम रे केते एक्साइटमेंट लोक मन हेई पारबे से जिनस लोक मान को केते भल लागि पारिबो। एई छक्की सुनो मूवीटा आज्ञा गोटे नुआ धरणर गोटे नुआ जनर मूवीटा आज्ञा। ठीक अछि ना एई बोले मूवी आपण माने केबे भी देखि नथिबे ओडिया फिल्म जगत रे। तो देखंतु ओडिया फिल्म इंडस्ट्री एबे कोडो लेवटी सारलानी और अनुभव भाई 100 to 100% दउचंती और तांकर टीम मध्ये दउचंती तांकर प्रत्येक फिल्म को नेकी आज्ञा। देखंतु दर्शक मान को जति हमें भल मेकिंग करके देई दबा गोटे भलो प्रोडक्ट तो दर्शक माने भी आपणे नेबे और हमकु भी सही बोल पाइबा देबे जो बोल पाइबा हमें आशा रखू। तो अनुभव भाई ठीक बुझी सारे प्रोडक्शन हाउस जो जो प्रोडक्शन हाउस से काम करते से प्रोडक्शन हाउस भी जानी सारे जो अनुभव महांती को पावर लोक। तो देखो सी तो निहत गोटे झाकड़ मचई सारे। तो देखो चारिधाम मूवी तो अबे आसी ना। ठीक है ना आहरी पाखापाखि अच्छी पाखापाखि 1 मंथ पाखापाखि अच्छी धरी नियंतु। ठीक अच्छे एबे तार जस्ट आम देखा टीजर आसी मोशन टीजर तापर केरकेरा सॉन्ग आसी आमर जो अच्छी मो बापा माँ चारिधाम सेटा हिंदी रे भी अच्छी ओडिया रे भी अच्छी पाखापाखि ओवरऑल कहवाई गले 4टा आउटपुट आसी। तो 4टा आउटपुट को लेकिन दर्शक माने भारी भरकम से एक्साइटमेंट अच्छा आज्ञा। ठीक अच्छे ना भारी भरकम से देखो टीजर आसला मोशन टीजर ब्लॉकबस्टर। ठीक अच्छे ना केरकेरा गीतटा आज्ञा सुपर हिट। ठीक अच्छे तापरे मो बापा माँ मो चारिधाम हिंदी वर्जन भी ओडिया वर्जन भी दर्शक मानू यही जगह घरटा बनई सारा दर्शक मानकर। ठीक अच्छे ना तो भारी भरकम से दर्शक मैंने एक्साइटमेंट अच्छा पुणी आउ गोटे मूवी आसूची जार टाइटल ही काफी अच्छी छक्की सुनो। ये छक्की सुनोटा गोटे नुआ जरन मूवी अच्छी आज्ञा कहीं देखु सबू मूवी गोटे गोटे लाइफ थाए। ठीक अच्छे ना सबू स्क्रिप्ट गोटे गोटे कि कह कैरेक्टर थाए से कैरेक्टर भितर जदि माने जस्टिफाई जदि हो गला लोक मान भीतर जदि कनेक्ट हो गला ना आज्ञा ताकू कहीं अटकई पारिबेनी। कहीं देखु एग्जांपल अच्छी कर्म मूवी कौ भाया बॉक्स ऑफिस रे कलेक्शन करदेला आपण मन को कहवाई मत पड़ो नहीं आपण मैंने जानी सारी इतिहास रचिता 2024 दुर्गा पूजा उपलक्षे आसीथिबा मूवी कर्म इतिहास रचिता ओडिया फिल्म इंडस्ट्री तरफ तापर बो बुटु भूत मूवी आसला तापर अनंत मूवी आसला आज्ञा।
ସମସ୍ତେ ଧାକଡ଼ ମଜାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ମୁଭି ଆଉ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ, ଠିକ ଅଛି ନା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲରେ ଯାଆନ୍ତି। ଅନୁଭବ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ବାଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମାନେ କି କୁହାଯିବ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅନୁଭବ ଭାଇ ବି ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ଆଉ ମତେ କଣ ଆଣିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଆକ୍ଟରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କଣ ଆଣୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଅନୁଭବ ଭାଇ ଏବେ ପୁରା ସିରିୟସ ଅଛନ୍ତି। ଛକି ସୁନ ମୁଭିଟା ଆଜ୍ଞା ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡିଆ ମୁଭିକୁ ସେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିବ, ତାର ପୋଟେନସିଆଲ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଛକି ସୁନ ମୁଭିଟା ହିଁ ଟାଇଟେଲଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି ନା, ପୁରା ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଯାଉଛି। ପୁରା ଛକି ସୁନ ମାନେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ହବ ତ ଛକି ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ପୁରା ଶୂନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପଢି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଜାଣି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି ନା। ତ ମୁଭିଟା ଆସିଲେ ଦେଖାଯିବ। କାଲି ଆସନ୍ତା କାଲି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ମାନେ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଭିର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ମେକର୍ସ ମାନେ, ଠିକ ଅଛି ନା। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ହାଉସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପୋଷ୍ଟରଟାକୁ। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର କୌଣସି ହେଲେ ବି ଲୁକ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ମୁଭିଟା ଆମର ଏବେ ରିଲିଜ ହବ ପାଖାପାଖି ଆମର ଚାରିଧାମ ମୁଭି ମାସେ ଅଛି। ଚାରିଧାମ ମୁଭି ପରେ ପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ରାବଣ ମୁଭି, ଠିକ ଅଛି ନା। ଅନୁଭବ ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେସମିଟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଡକାଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଧାମ ମୁଭି ପରେ ପରେ ରାବଣ ମୁଭିଟା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଚାରିଧାମଟା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ରାବଣଟା ଚାରିଧାମ ସରିଲେ ହିଁ ତାର ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ରାବଣ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ବିଗୁଲ 2 ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି ନା। ବିଗୁଲ 2 ବି ଆସିବ। ତାପରେ ଛକି ସୁନ ଦେଖାଯାଉ ଆଗରେ ଫାଷ୍ଟରେ କୋଉଟା ଆସୁଛି, ବିଗୁଲ 2 ନା ଛକି ସୁନ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଛକି ସୁନଟା ହେବାରେ ଟାଇମ ବୋଧେ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିବ ସେଇ ଛକି ସୁନ ମୁଭିଟା। କାହିଁକି ନା ଅନୁଭବ ଭାଇ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେମାନେ ପୁରା ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କୋଉ ମୁଭିଟା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, କୋଉ ମୁଭିଟା କେତେବେଳେ ଆସୁନାହିଁ, ସେଟା ସେତେବେଳେ ଆସିବାର ଟାଇମରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ତ ଫାଇନାଲି କରମୁ ମୁଭିଟା ୱାର୍ଲଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ କର୍ମ ମୁଭିଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଧାକଡ଼ ମଜେଇଥିଲା, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାରା ସମାଗମ ସାଉଁଟି ପାରିଥିଲା, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଟାଣି ଆଣି ପାରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ମୁଭିଟା ଫାଇନାଲି ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆସନ୍ତେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଠିକ ଅଛି ନା। କରମ ମୁଭି ପାଇଁ ଜୋରଦାର ସେ ଭିଡିଓ ବନଉଥିଲି ସବୁ ମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବନଉଥିଲି, ମାନେ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ବନଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ସ୍ମୃତିଟା ଆଜି ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ପାଇକି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ବନେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ଭାଇ ବି ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆଣିକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ପ୍ଲିଜ ଆଶୀର୍ବାଦ ବନେଇ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ, ଠିକ ଅଛି ନା। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯୋଉମାନେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ବି ଅନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟକାଠୁ ଗୁଡା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଦେଖିବା ଦରକାର। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଯାହାର ଟାଇଟେଲ ଅଛି ଛକି ସୁନ। ଏଇ ଛକି ସୁନଟା ଆମର 29th ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନରରେ ହଉଛି, ତା ସହିତ ଆମରା ମ୍ୟୁଜିକ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ଧାକଡ଼ ମଚେଇବେ। ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସହିତ, ନୂଆ ଧରଣର ମୁଭି ସହିତ, ନୂଆ ଧରଣର କାହାଣୀ ସହିତ, ନୂଆ ମୁଭି ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଛକି ସୁନ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଆସୁଛି ଚାରିଧାମ, ଚାରିଧାମ ପରେ ରାବଣ ଆସିବ, ରାବଣ ପରେ ବିଗୁଲ 2 ବି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଛକି ସୁନ କୋଉଟା ଆଗରେ ଆସୁଛି କୋଉଟା ପଛରେ ଅଛି ସେଟା ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ଏବେ କିଛି ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବନି, କାହିଁକି ନା କିଛି ହେଲେ ବି ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ରଖାଯାଇନି କି ମେନସନ କରିନି କେବେ ଆସିବ କେବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।